এডিসি প্রশাসন বুধবার এডিসি এলাকার যুবকদের জন্য নতুন অটো স্কিমের ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন, সিইএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া সহ অন্যান্যরা। আগরতলা মানিক্য কোর্টে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে টিপ্রাহাম নামে ত্রিপুরা স্বশাসিত এলাকা জেলা পরিষদ এলাকাদের যুবকদের জন্য অটো লোন স্কিমের ঘোষণা করলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মথা দলের সভাপতি বিজয় কুমার রাংখল, এডিসি সিইএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া সহ অন্যান্যরা। প্রত্যেক ভিলেজ কমিটিতে যুবকরা অটো লোনের সুযোগ পাবে বলে জানালেন প্রদ্যুৎ কিশোর। TTADC is launching a new auto loan, जहाँ में ADC will be giving a subsidy also. Grameen Bank will also support at the lowest interest rate possible. And we want to encourage entrepreneurship, livelihood. तो नाम भी हमने रखा है टिप्राहाम। और इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने के लिए आज हम लोग ये पोर्टल को भी लॉन्च कर रहे हैं, जिनको भी ये ऑटो लोन जिसमें हम लोग भी सब्सिडी करेंगे, ई ऑटो है, हम लोग सब्सिडी देंगे, वो लोग ये पोर्टल में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसको हमने डेमोक्रेटिकली हर डीसी में अवेलेबल बनाया है। ये सिर्फ अगरतला टाउन या कुमोलोंग के लिए नहीं है, ये पूरे त्रिपुरा के लिए। और ये लोन हम लोग ने नाम दिया है टिप्राहाम। त्रिपुरा में स्पेशली इन द एडीसी देयर इज अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सो द एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन हैज थॉट दैट अगर हम लोग कोई भी लोग ऑटो लोन लेना चाहते हैं तो उनको कम दाम में, लो इंटरेस्ट में ऑटो दिया जाए। और अपने तरफ से भी अगर ऑटो का दाम 3,50,000 है तो हम लोग भी अपनी तरफ से 75,000 रुपीज़ डायरेक्टली बैंक को देंगे। बैंक भी 6% इंटरेस्ट में ये लोन इनको देगा और बेनिफिशियरी को मिनिमम 15% ऑफ द टोटल अमाउंट देना पड़ेगा। স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2 জুলাই থেকে 23 আগস্ট। মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি, লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণমুদ্রা, হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার। এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে। শর্তাবলী প্রযোজ্য।